Wow, lami! Gigutom na ba ang tanan? Ug nangitag kananan? West, dire, dali, dire sa Eden Nature Park. Lami kay mukaon diri guys, labi nag-breakfast kay buffet gid kayo sila. Oh. So sa free na ninyong breakfast diri guys, ini mag-stay mo one night diri sa Eden. So mao na ni nangaon na mi diri guys, oh mao na ilahang resto no. Overlooking ni siya guys. So diri mi nangaon sa gawas kay aron na hayahay lami kayong hangin guys. So overlooking na kita ang sambal niya guys. So mao ni ang Eden, ang pool. So mga kami diri sa ilang pool nga infinity nga pastang kabugnaw diri guys. Lami kay maglangoy-langoy ni human yung kaon tuslo mo diri oh. Wag kang lagi hiyos dayon yung tiyan. So mao na ilahang pool no. So mga ligo mi diri karon guys kay mao ni amo ang pagsilibra sa amo ang ka-24 ka tuig no. So diri langoy-langoy si angkol. Sus kuya kay glawa si angkol guys. Og libre na pod na ang pool no. Ma-access na nato ang pool guys ini magkuha ta og room diri. Labi na ang ilahang kaning garden pero mo baktas po lagi ka. So kami naligo mi diri dayon ini human ninyo kaon ligo dayon kay aron na matunaw ang kaon guys kay basta bugnawa diri ang tubig limpyo pa jud kayo. So hingaw pa ni nga time guys kay kami pa ang medyo nakauna-una diri sa pool no? Hingaw kayo mi diri guys kay pag human na mo sa pool nagbaktas-baktas na mi dayon diri sa ilahang nature park. At may silang garden, mag-hiking kuno kami diri sa ilalom sa mga pine trees ug mga kakahuyan. So nindot kayo diri kay peaceful kaayo ang hangin, basta bugnawa, magpagpag pagyud. So diri maktas mi diri guys, nagsungsuo mi diri sa mga kakahuyan. Asa na mi naabot ani. Tapos sila yung mga mini pools diri nindot kay nature jud kaayo diri sa pero dapat guys, mukuanta sa to ilahan tour no. Nang dili ta magpaalig-alig nga magbaktas-baktas, magkita ra di ta mogamit mapa nila kay dong di ta mga saag kami tanawa mi kamera na ang duha diha kay nagtas-baktas kuno nag-hike kuno kami diri pero ang problema nangasaag mi. So diri mi naabot sa apot asa na ni sa banda mapasa nang hanga kalagi. So diri na mi sa mga pine trees nila kahuyan pero tinamong pinaktasay guys hapit na ni maabtan sa mga oras. So diri na suod mi diri sa kuan sa ilahang lugar nga wa gyud ni kabalo guys makaabot mi na lang kay nakakita mi daghang kay tao guys mga kuan na sila photographer na sila environmental photographer kuno sila taas na gitan-aw ngita ko ko hanto nakaabot ra gyud mi guys. Daghang salamat kay nakabalik ra gyud mi guys.